So, I've, ako sa ma'am, kay guba ang cam. Okay. 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 So, okay. So, let's just, I think most of you are my students from ECE 103. Am I right? Yes, ma'am. Good. Ma'am. So, probably, kabalo na mo sa ako, so probably we'll just skip sa katong intro na ako. So, I've, I've decided to have this meeting sa synchronous, unlike before. Sa karon lang ni kay kinahanglan na ako ang inyohang sa tawag ani inyong idea or insights with regards to akong ihatag na mga projects sa inyo ha. So unlike sa ECE 103 na pwede rin na ako makuhan kay purely laboratory lang man to and lecture. Ang kini kay naa siya laboratory plus project. So kinahanglan jud nako ang inyong idea ani kay medyo naa siya hardware type nga kinahanglan i-inform mo na ko daan para makaanda mo. So you can prepare. Has left the meeting. Saudi True has left the meeting. Why? Okay. So, okay. Start na ta. So, welcome to Digital Electronics Microprocessor and Microcontroller System. So, title, what comes in your mind? Can you type in the chat box? Sa pagkadungog ninyo sa ECE 108, unsay naa sa inyong hunahuna o unsay inyong expectations from this course? May I know what are your expectations? And any? Do you have any expectation with this course? Or unsa ba? Arduino, okay. How about the others? Thank you, Jeffy. Christopher, programming, good, correct. How about the others? From the girls. Girl power. Unsa pa man? Okay. Iluman ato mga girls, oy. Okay. Okay, so let's just proceed. So that is correct. One of the topics with this digital electronics 2 and microprocessor and microcontroller system is programming and yes, try type nyo sila, Arduino and others. So I know most of you know who am I, who I am. Kaya na-under naman mo na ako sa ECE 103. So let's just skip this part then. And this vision, mission, goals, let's just skip this. And sa class rules, you know the class rules we have from ECE 103. Same goes with ECE 108. So, money gihapon ni siya. Then, for consultation, please do reach out to me kung namoy mga concerns. You can email me at this email address or you can directly message me in your messenger. Pwede ra pod. So, you can just reach me through there. And, klaro ra ba akong tingog? Madunggan na ba ko? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Good. So far, wapay pangutana, no? Okay ra? Okay ra? Okay, I think wala man ni tingog, so wala ra siguro pangutana. So, sa grading system, same gihapon. So, lecture 75%, laboratory 25%. So, compared sa ECE 103, sa ECE 108, medyo rigorous na taani kay I'm looking forward to daghang laboratory works and project. So, that's why I opted jud nga makikita sa inyo ha kay para ma-inform mo daan then maka-prepare mo. Okay? Yeah, maka-prepare inyong heart, ang inyong mind ug ang inyong bulsa pod. Okay ra? So, mana siya. Then with the grading system mana siya. So same with ECE 103. Then
So what is ECE 103? So this course covers the concept of microprocessor, microcontroller, as you said. So it's true. Architecture, organization, including microprocessor, microcontroller programming, interfacing techniques, memory system, and bus standards. So in the laboratory, the students, you will be involved with experiments using microcontrollers and the use of microprocessors and microcontroller development systems and other. So, ano siya. Then the prerequisite is the digital electronic logic circuits and switching theory. So, tanan na ba nakakuha na ani nga subject? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. May grado. Uy, gado. Oh, no. Pero I think kapasar man siguro mo. Are you confident nga daghan naman pag may na-learn? No? Okay. So, our class schedule is 3 hours nga lecture, then 6 hours laboratory per week. So, regular tong hours. Though, gamay ang units reflected, but the efforts in the laboratory works are mas daghan compared sa other nga courses. So, diri na ma-measure ang inyong mga na-learn from previous lecture or courses like ECE 106. So ang atong objectives for this course is to learn and the overview of the computer architecture probably, and differentiate the microcontroller and microprocessor and interface this. Actually, wala na ako siya na-elaborate. Also differentiate Arduino and Raspberry Pi. So we will be using Arduino and Raspberry Pi. Actually, gusto na ko i-discuss ang assembly programming also, because probably if we can insert assembly program, because assembly programming is very essential before coming to Arduino and Raspberry Pi, because kining sa Arduino, they are using, siguro ma-learn ra ninyo as we go through, this Arduino are using C programming, and Raspberry Pi, most of you siguro kabalo na mo sa Raspberry Pi. They use kabalo na ba nakadungog na ba mo? Anyone? Karon pa, ma'am. Okay. Okay. So, daghan ay gagamit og Raspberry Pi because of this ilahang capability of GPU, which is nanay graphical og na siya microprocessor, na siya OS. Unlike sa Arduino, wala siya OS. So, microcontroller lang din siya. So, Raspberry Pi is using Python. Actually, kung ikuha na to ang C programming o ang Python programming, ang C programming kay sa tawag ani, dili kinahanglan nimo i-declare kay sa tawag ani, objectable programming, objective type. Ang Raspberry kay no need na ka mag-declare. So actually mas sayon ang Python. But these two are using compiler or interpreter. Makita na ko ninyo? Hello. So, kining Arduino o Raspberry Pi, gagamit sila og interpreter or compiler. So, para ma-convert into assembly programming and into disassembly programming dito dahil sa machine learning, machine programming katong 1010, di ba? Na kuan man ninyo nga ang computer nakasabot ra na siya sa 1010. How come nga na understood na niya? Because na siya assembly programming. So, from Arduino sa C nga programming, di-compile na siya. And in the part of on the other hand, sa Raspberry, na siya interpreter, i-convert na to siya to lower nga programming language, which is assembly programming. So, mana siya. Then, to machine na level na din, which is 1010. Okay. Hello. Hello, Roldan. Welcome. Okay, so maka-review na lang ni later. Okay. So far, wala pa libog ba? Na mga pangutana? Nan ma. Okay. Okay.
So kung as much as possible kung makaya sa ato stretch out jud nato ang time, ma-insert na ako ang assembly programming kay very vital jud siya. Then if dili jud, we'll just proceed to Arduino and Raspberry Pi nga interfacing. So let's not just limit ourselves nga sa Arduino lang, okay? Let's kuan pod level up na pod sa RPI. Actually ang uban gagamit na gani Jetson or other nga microcontroller nga kuan para sa AI. So nakadawog naman mog AI. Hello? Yes, ma'am. Okay, what is AI, Cyril? Christine. Okay, very good. So mostly so naga-level up na sila. Ang ilang ginagamit is katong mga Jetson katong higher na ang processor. So ang expectation, so at the end of this course, the student or you are able to program and interface microprocessor and microcontroller to memory input and output devices. Okay, next. So we have this laboratory evaluation rubric. So just review this. It is also reflected in our LMS. Okay, so if you have questions regarding these rubrics, pwede ko ninyo pangutanon. So total is 40 points. Maximum is 20 points for this category. Then for inference, 10 points. Then results and discussion, 10 points. If makuha ninyo ang maximum, then you can get 40 points. Okay? So for the rubrics for developing a prototype using specific microcontroller and microprocessor system to accept input and process data and control devices, katong project na ni siya ha. So mo ni siya ang atong rubrics. So ang maximum niya is 12 points. So mo na ni ang perfect score kumbaga. So ang highest nga score sa tanan nga nang 1 naman ni tanan akong number. So ang highest score for each category is 4, the medium score is 2 to 3, and for the lowest we have 0 to 1. Okay? So please kindly review na lang ni this rubrics, okay? So this will be my basis in grading you in your project and laboratory. Okay? So, you have questions? Pa? Kaya pa? Gets pa? Laban pa, guys? Murag na nalinog. Okay. Kaya pa? Dunggan na ako? Okay, good. Okay. So, now, mo na siya ang atong... Yes, ma'am. Okay, thank you. So, mo na siya ang atong purpose jud nga nung nagpatawag jud ko o kaning synchronous nga meeting nga di lang i-post sa LMS kay kinahanglan nako ang inyong voice about nominating team leaders for each project because I know ang hardware medyo costly siya, so kinahanglan nako mag-group mo into 3 para mabahin-bahin ninyo ang gasto, ang activity works, and ana. So, okay ra ba? Or any comments on that? Kay since 15 man mo ka students, I decided to group you into 3. Then, mo na siya. Kinahanglan na ako ma-point out kinsa inyong team leader. Pero actually, team leader just say kanang dili nga siya na tanan mo trabaho, but all of you must work to learn, okay? So, just for the sake lang na atay ma-communicate dali-dali, okay? So, Amy, so, okay ra ba na sa inyo, ha? Yes, ma'am. Okay, very good. So, who is your team leader? Can you nominate at least kinsa inyo man-nominate? Kimichon, ma'am. I nominate. Okay. Cyril. Pwede ba ninyo ma-type dire para makuha na ko ang Kimichon. Uy,
Limitation. Okay. Okay. So, okay. Para tawag pa ni? Okay. Hanak ko. Napay ni join. Okay. Na ni join. Okay. Oh, very good. Kindly chat na lang para ma-type po na ako dere ah. Okay. Then we will try to vote later. ECE 108. Don't be afraid of being nominated as leader kay actually it's kuan man pod na siya kanang opportunity pod na siya ma-exercise inyong leadership skills and sa pa ano man niya dili ko grabe sab pwede pod I nominate myself pwede raman na madawat ra ko ako i-type inyong pangalan okay Galvez mm-hmm. Galvez, Jerwin, kung sa si Poy Poy. May I know who is Poy Poy? Kinsa, unsay full name Pino, niya? ma'am. Pino. Okay, Pino. Then, Claire. Then, Mark. Okay, nana si Galvez. Si Reggie. Okay. Napay lain? Galvez, Jerwin, Claire, Pino, then Mark, Reggie. Okay Okay na na ba? ma'am. Okay. So, I'll be sending this so you can vote. Okay, then the top 5 will be your leaders. Okay? Oh, okay. So, oh, Clint. Okay na, ma'am. Si Clint. Si Clint. Okay. Okay, ako edit. Lahi na si Clint. Wala na ko nabasa ha. Clint. I-appeal na to, Clint. Okay. Okay. Kindly vote now. The ballot is now open for your voting. Okay? Pag nanay naka-vote, okay. Wala pa di ay. Okay, you can now vote. Nanay ba naka-vote? 5. The top 5 will be your leaders. Okay. So, at least, okay, at least choose 3 options. Okay? Individually, you can vote 3. Naka-vote na ba ang tanan? Jerwin, murag masulubon kay ka. Naka-vote na ka, Jerwin? Okay. Naka-vote na ba ang tanan? Okay. Okay, good. Waiting for your votes. Okay. At least 3. 3. Each of you should can vote at least 3.
Dili ka check og multiple. Why? Okay, sige, isa na lang. Dili ka ka-vote. Si Reg, di ka vote? Oh, no. Can you open Reg sa imong Carso? Carso imong gamit, Reg? Why? Why? Anong ga-left ang uban? Hinay net, ma'am. Anihin na yung net, okay. Pero karon okay na ba? Okay. Hindi okay na, ma'am. Okay. Kinsay wala pa ka-vote? Si Reg o si John Ray? How about the others? Naka-vote na mo? Ma'am. Okay, good. Si Clint wala pa. Ang problema kay need permission. Okay, let me see. Asan ako na siya pwede preferences. Let me see ha kung nawala man ang link ni out. Okay. Ma'am, dili pwede makaselect og more than one. Okay, sige, isa na lamang. Okay. Done. Okay, ako i-send balik ho. Okay. Let me send the link again. Dili gahapon ka sulod? Ikaw, Jerwin, naka-vote na ka, Jerwin? Okay. Yes, ma'am. Wala. Okay, good. Okay. Hoy, actually leader lang ni para sa kanang communication and others, pero I expect everyone to work on project, okay? So kay every ma'am need permission. Permission? Bakit? Kinsa pa wala ka sulod? Kinsa pa wala ka vote? Other than Claire? Kinsa pa wala ka vote? I-uncheck? Anyone? Anyone naman siya? Ma'am, base pwede ni mo uncheck tong limit to Caraga state. Anyone naman siya actually. Says your organization. Na ba siya? I think mao ni siya. Mao ba ni mo? Okay. Itong isa. Sa collaborators? No? Dili to dra, ma'am. Dili sa collaborators ato, ma'am. Sa preferences? Okay. Okay, Kana, ma'am. okay. Okay, gikulbaan na ba mo? Kinsay ma leader ninyo? Okay.
Pero individual ni siya daw, group ni siya ha. Individual akong pag-grade sa inyo based sa inyohang reporting and okay. Naka-vote na ba ang uban? Ma'am, nahurot ang load ni Reg, dili na maka-internet. Kaluoy pod ni Reggie, uy. How about, pero naka-vote na si Reg? Okay ra. Naka-vote na ba si Reggie? Nibalik naman si Reg. Balik niya ata siya. Nakaload Okay. ma'am. Kinsay, sige lang. Hapit na tamahuman, gamay na lang, Jude. Naka-vote na ba ang tanan? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naka-vote na ba ang tanan? Ako na lang yata, wala ma'am. Ikaw na lang, Reg. Okay. Okay. Inay net ma'am, dili na ata ako. Okay. Sige, go. Okay na lang. Hindi na nato pugson. Pero kinsa mong gusto i-vote? Mga tagong papel. Oh. Okay. Sige, I think naman po nana yata po top 5. So, pwede na nato siya makita. Okay. Sixteen responses lagi. Okay. So, we have, pwede lang ito sa chart na lang mo tanaw siguro. Sa summary. Okay. So, we have, si Claire is 5. Okay. Butang na to. Isa na to siya. Si Claire is, okay ra? Claire kay 5 nominees, which is 31.6%. Si Jerwin, 4. Yay! Congrats! Congrats, wa pa gani. 4. Then, kinsa ni? Si Denmark, 31 din. Isa pa. Kinsa ni blue? Si Galvez. Galvez, 6.3%. Galvez. How about Ino? Okay, si Jet. Okay, so more yata ninyo hanggang pang vote. Si Claire, si Galvez, si Jerwin, si Pino. More yata gabalik-balik. Tama ba ko? Am I correct? Nanuwa man ninyo gi-vote inyong self. Okay. No, walay back out tay. Okay rin na. Ay, back out ya. Walay back out tay. Okay rin na siya. Isa really puli dira ma'am. Ayo po, unsa man? What is the kuan sa uban? Unsa man? Okay. I think ganahan ang tanan sa imo Christopher, leader ka. So I think you are in here for a purpose. May paglibot ko kang game. Okay. Okay, so I think we have your leaders, group leaders. So we have Claire, Jerwin, Denmark, Christopher, and Jet. Okay? Okay na ba? 1,000 sa ako ang amutan. Uy, walay kwarta high ni ha for learning ni siya. So kung mag-amot-amot mo tanan. So, talit lang. Balik ta sa akong presentation. So, nana ni atong 5 leaders.
Asa na to siya? So, back to this. So, we have done to nominate at least 5 team leaders. Then the team leader will select their 2 group members. So each group must compose of 3. So mali ni 3 members, 2 members, then 1 leader. So I'll give you time to discuss within yourself or pwede niyo mag-chat-chat or direct. Pero dapat dili mag-overlap ha. Kung kinsa inyong mga members. So I'll give you 5 minutes to discuss siguro. Then, okay, I leave you for 5 minutes, siguro 2:25. Pwede na ko pangayoon ang mga pangalan nga kinsa inyong member. Kuwara ko wala na may no choice. Grabe sab. Okay, so, 2:21, 2:25, pwede na kuha na ko ang inyong mga members. Okay ra? So, ay kadat lang. Before the I, kinahanglan na ang mga members. Okay ra? So, ay kadat lang. Before the I, kinahanglan na ako ma-discuss day ang mga projected nga project nga pwede ninyo ma-deliver para maka-decide mo, oy, siguro pareho may og interest, then we can work on this. Okay? So, okay? Oh, sige. Okay. Ano naman to? Okay. So, mo na siya ang mga projects nga akong gi-propose since most of these projects kay na implemented na siya, daghan na siya yung mga open sources na pwede niyo ma-refer. So existing na siya, so pwede na lang ninyo ni i-review dito. So actually nag-send ko og mga link diri. So who is messaging? So nag-send ko og link para ma-refer ninyo. So mao siya. So pilian ninyo kung unsa nga project inyong gusto. So siguro ako ni unsa pa maagi ani para makapili mo. Pwede ra ba ni randomly nato bunot-bunoton? Okay ra ba sa inyo ha? Hi. So or do you have any suggestion pod kung unsa nga project inyong i-embark? Pero as of now, these are the ones nga project nga nakita na ko nga gamit karon sa atong department. Since most of this, though dili tanan ani is lisod kaayo, actually okay lang siya, simple lang. Pero I think most of these projects are na-significant sa department. So, I posted this project so you can choose. Pero kung namoy gusto i-implement na project, then okay. But, kini nga project if you are working on this, plus 5 points mo tanan. Okay? So, unsa man? Naka-decide na ba? Kinsa inyong group members? Hello? So, later on, mag-discuss na yung ani kung kinsa inyong, unsa nga project mo i-involve. So, okay. Okay. So, naka-decide na kinsa inyong mga group members? Back to this. Okay. So, Claire. Kinsa imong group members? Si Claire? Si Kim Itchon and Zelda. Kim and Zalde. Okay. How about Jerwin? Sa mabilin na ako. Grabe siya. Okay. Thank you. How about Denmark? Labas Denmark? Wala, no? Absent, ma'am. Absent. Pero mo na siya, Denmark, David Homosilio. Kita. Okay. Okay. Kami ni David. Okay. Homosilio and David. David Roldan, right? Okay. How about Galvez?
heart cell. Okay, heart cell and Cyril. How about Jet? How about you, Jet? Silent ko si Jet. Okay. Kinsay ka grupo ni Jet? Okay, Mundano and Paraguya. Mundano and Paraguya. Okay. So, kinsay nabilin? Jerwin, kinsay mong kagrupo? Kinsay nabilin? Katawa ra ba si Jerwin? Okay, let me check sa atong mga students. Okay. For a while, para makabalo po ta kinsa. Okay. Okay, ayaw mo kabala ka nga kuan ha nga. Kini for learning ra ni siya. So si Christine na, Denmark, Jerwin, si Salde na po, Roldan. Si Roldan, nanay ka grupo? Wala pa, di ba, Cyril? Jerwin? Tama ba? Si David ug si Roldan ang isa naman. Oh, isa. Okay. Si Kim Ichon, naanapod. Si Galvez, naanapod. Si Clint. How about Clint? Wala pa kagrupo si Clint, no? Jerwin, Wala pa. si Clint. Si Clint ug Clint. Red. Si Clint og si Reg. Okay. Okay. So, I expect ha, magpinabangay mo ha, dili mo mag-inawayay. Okay? Basta mo nga, kahit tabang ani nga project, basta magtinabangay mo ha. Kung as much as possible, pwede mo mag team viewer baka ha, or mag-Google Meet. So, pwede kaayo. So, I think this is final. So, let's say, mo ang group 1. Okay. Pili sana ako ma-fill series. Okay. 4 and 5. So for group 1, we have Claire. Naka-open cam. Okay. Si Kim o si Salde. Then for Jerwin, we have Clint, Reg. And for Denmark, you have Homicilio and David. And Galvez, you have Hartzell and Cyril. And Jet, you have Mundano and Paraguya. Okay? So, I'll just designate this 1, 2, 3, 4, 5. So, back to this. Okay, nakabalo na mo sa inyong kagrupo? So, I'll be posting. Yes, ma'am. Okay. So, just for you to remind also, pwede rin ako na siya i-post sa atong LMS para ma-review ninyo. Then, also, let's go back to kato siya. Agreeable ra ba mo kani siya nga mga projects? Pero kani siya is ato randomly distribute by random generator. Wala na ako naghilak ron. Okay. Chika kaya mo, no? Okay. Sige. So, agree ra mo ani nga mga project. Then, if you have concern, you can let me know per me. So, then, actually, gina-post na ko ni siya para ma-prepare mo daan kay dili ang tendency manggod kung dito pa ta mag-decide at the end of kanang hapit na ang SEM, pwede ra orange pie, okay ram. Okay ra kaayo. Okay ra orange pie. Yes. Okay. So, ang akong gusto manggon kay ma-prepare na ninyo, ma-order na ninyo kay para madula-dulaan na ninyo ang project para pag ma-present na mo sa ako nindot jud inyong output. Dili gani ka nang ginadali lang nga project.
nasabtan ra ba ninyo akong pasabot kay di po ko ganahan nga mo abot ang time nga mag-overlap sa inyohang mga trabahoon, so murag ma-compromise ang quality sa inyong output. Okay? Okay ra ba? Kasabot ra ba nganong gi-present na ko ni siya nga mga projects? Okay ra? Hello? Ma'am. Okay ra? Okay na, ma'am. Tingog po mo. Lagi, hilungon kayo ako mga estudyante. Okay or, okay. So these are the projects. So let's randomly choose kung unsang project ang mo-fall ani. So let's put it this way. Okay. Okay. Okay ra ba nga i-randomize nato para walay bias ba? Random kay bali for number 1, let's choose from this set of groups kung kinsa mo handle ani, then so on and so forth. Okay ra? Okay na, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Let's have a random generator na lang. Okay. Na may random generator nga dili number. Okay, sige na lang by number na lang. Okay. Okay. Hindi ko ganahan ana. Na may suggested nga online nga random generator. Wala. Okay, wala ni tingog. Okay, sige. So, let's choose relay. Relay. Okay, relay. Okay, good. Thank you for sharing, Zalde. So, ano naman tong si Claire. And we have Jerwin. We have Denmark. We have Alves, Christopher. And we have Jet. Okay. So, let's try to generate na lang kung first, let's try first the first project, the automated door by face recognition, attendance checking, using Raspberry Pi, or actually you can use Arduino, Jetson Nano, or any, but pwede siya Raspberry Pi or katong Orange Pi. So you can search on. So, di makita ang presentation. Okay, hindi makita ang presentation. So, let's try to select who among the group will have this first project, okay? Let's have this first option first, the automated door by face recognition. Okay? Okay ra? Ready na? Okay. I can't hear anything. Ma'am, dili nakita na, Jet? Hello? Wala pa, ma'am. Ay, okay. Ay. What do you present? How about the others? Makita ninyo? Dili. Kita ma'am. Tara, ma'am. Si Jet ang dili ka kita? Makita man, ma'am. Kitsa dili ka kita. Si Jet. Ano lagi siya? Dili makakita daw si Jet. Wow nga naman. Ikaw ragurang. Yeah. Okay. Okay. So, okay na? Okay.
Balik na. So, let's try to generate na. Okay. Ready na mo? Ready na mo? Kinsa ang mudaog for project 1? Okay. So, let's start. Kinsa may ganahan. Pero, basing na ganahan mag-volunteer for project 1. Amy? Wala? If wala, then we can randomize. Tingog pod mo. Jerwin, basing ganahan ka mo. Ha? Cyril? Ha? Random lang. Okay, sige. Randomize lang. Okay, sige, go. So, let's spin it. Okay. Jerwin! Jerwin, ikaw dyan. Okay, congrats, Jerwin. Jerwin, don't worry. I'll be helping you also. So, Lisod mo if kayo you, siguro. Magtilaw ka lang pinakalisod. don't worry, Jerwin. Pinakalisod meaning pinakadaghan og learning. Okay? Ana lang think positively. So, we can work on this. Pwede ra ko ninyo mga pangutana. Okay? Don't worry. Lagi, naman yung mga group members. So, don't worry. So, sa group ni Jerwin. Okay. So, Jerwin na niya siya. Uy, congrats, Jerwin. Actually, maunay ang pinakadaghan ma-learn. So, actually, opportunity na ninyo mo para daghan kag ma-discover o ma-explore o ma-learn. Okay? So, think it positively. Okay. How about, so, let's remove na si Jerwin. So, next project na po is ang water flow sensing. You can use Arduino or any microprocessor and microcontroller. So, okay. So, let's spin it kung kinsa ang mo handle ani nga project. Okay, ready? So, we have Claire. Claire! Okay na? Claire? Claire? Are you there? Claire. Si Claire na ni. So, Claire? Yes, ma'am. Okay. Okay, thank you. Si Claire ang sa water flow sensing using Arduino and Raspberry Pi. So, okay. So, next project is ang pH sensing using Arduino, Raspberry Pi, and other microcontrollers. So, back to this. Wala na si Claire. So, we have Denmark, Galvez, and Jet. So, let's try to spin it kung kinsa. So, we have Denmark. Naba si Denmark? Maragwa mong kuha ni Denmark. Naba si Denmark. So, let's inform Denmark. Kinsay ka grupo ni Absent, ma'am. Kinsay ka grupo ni Denmark? Sheila o Roldan, ma'am. Okay. Sheila and Roldan. Absent. Yes, ma'am. Sheila May. Okay. So, kindly inform na lang, no? So, okay. So, we have... So, duha na lang nabiling. So, we have Galvez and Jet. So, kamo na lang jud duha ang maglabanan. So, ang nabilin, mo to ang kalima. So, kini siya, ang makapilian ni mo tong sa number 4, then ang nabilin mo to sa rain gauge sensing. Okay? So, for number 4, it's either Galvez and Pino. Okay? So, we have Jet, Pino for the water level sensing. So, Jet, ikaw Okay, ma'am. kamo sa water level sensing. Okay, ma'am. Pino. Okay. Lagi na ako ma-highlight.
for the rain gauge, we have Galvez. So, final na no? So, I'll be posting this in your LMS together with your group members na po, then your project, your prospect project, your project to work on, then your group members, and also, actually, in your spare time, as much as possible, pwede na mo maka-research regarding this. I'll be posting this PowerPoint also para makita ninyo ning mga link na example. So, pwede na ninyo ma-overview unsay expected na mga hardwares o mga programming skill nga kinahanglan niyo i-build para ma-work on to nga project. So, okay? So, happy ra ba ang tanan? So, parang masulubon si Jerwin. Ay, hilak Jerwin. Okay. Okay, kinsa ba man niya? Ang karasan, deadline na dito. Deadline ani is kung kano sa ika 18 weeks na to. Kung kano sa ang ika 18 weeks. So, karon nag-start February 3rd week. So, probably mga June siguro. I don't know, basta mag-count tag 18 weeks, dira man ang end sa SEM. So, I think most of you would probably ma-extend sa ka weeks kay medyo ang class. But, most of you siguro probably mag-on-job training naman po mo, di ba? Tama ba? So, God willing, makapasar mo tanan sa inyong mga subjects o prerequisite this SEM para maka-OJT mo. I think ECE 108 is one of them na prerequisite ninyo nga kinahanglan ipasar para maka-OJT mo. So, murag kinahanglan yata pud mo anhi during OJT, sakto ba? I don't know. We will be discussing with our chairman pod regarding that. Pero, so, kung mahuman na siya nga project, kung naanay niyo mga hardware, pwede niyo siya i-present face-to-face para makita jud pod nako. Then, para pod makatabang sa department. Okay. Hinay ang net. Okay, Cyril. Pwede rin naman yung ma-review later, Cyril. Ako ni i-post ang atong recorded discussion sa atong LMS and also the PowerPoints and the final groupings and the members and the project. Pag nasasabi ba na magpalit kayo sa mga materials na Ha? Nasasabi ba magpalit kayo sa mga materials? Oo, necessary siya kay dili man gud ni siya simulator lang dapat atong gamiton para ma-hands-on jud ninyo. Though sa mga laboratory works, kay pwede ta magamit og Prutrus or Tinkercad. So pwede rato siya pero with respect to project, gusto na ako engaging inyong project nga maka-hands-on mo. So mo tong gi-present na ko ni Daan para maandam na ninyo ang inyong kwarta, ang inyong heart, ang inyong preparation kay para pwede na ninyo ma-order kung ready na inyong kwarta. So kung mahal ang RPI, pwede na siya katong Orange Pi. So kung kinsa man po tong kung kuan walay RPI, basing pwede ta maka-request diri sa department. I don't know if naapay available kay murag gawala ang mga RPI sa atong department. So, gina-inventory pa nila. So, pero just contact me, Jerwin, ha, para ma-facilitate po na ako. Kung gusto dyan ni mo magamit og RPI, pwede na ako makontak ang taga FabLab then para ma-inventory kung asan na matrace ang mga RPI or Arduino nila kay sa akong pagkabalo kay nakawala daw. Nana ko yung Arduino kit. Oo, na Arduino kit. So pwede po Raspberry Pi or kit sa ansa Jerwin? Kanang pwede ra ba ay applicable na po siguro ang Arduino ani ang project. Oo, so pwede rin mo siya ma-research, pwede nimo ma-search kung pwede sa Arduino. Kaya don't know kung pwede ba siya nga walay OS. So,
Basing pwede. So, pwede ra, Jerwin. If pwede Arduino, then that's very good. Okay? So, kung as much as possible makaless ta sa atong expenses, then that's very good. So, okay na siguro. So pwede nimo man ni ma-search, Jerwin, no? Then, you can discuss it with me personally kung unsa ma'am na kay makuan or na kay mga concern, just contact me, okay? Sa para mapangitaan na to pamaagi. Okay? So how about the others? Naa mo yung mga pangutana? Nay pangutana ang uban? Wala. Wala. It's a Jerwin or kayo interactive. Okay. Thanks. Thank you. Pila na daw edad ni mo, ma'am? Why? Nga naman. Okay. Okay. So, thank you everyone for listening and sharing your time with me na pod sa atong ECE 108 na fruitful ni nga course this sem. Tapos, pwede you can study ahead na lang pod katong tan-aw kindly check na lang ang atong syllabus, then also reminder di ay katong nay syllabus receiving form, kindly fill it up para ma-update mo, para sure ko nga nabasa ninyo tong syllabus para ma-review ninyo unsa expected ninyo nga mga lesson nato along the way. Okay? Okay? Okay. Okay, Okay. Okay, thank you everyone. So, wala na pangutana. So, that's it. Thank you. Thank you also. So, see you then. See you next time. And bye-bye. And kung na may mga pangutana, just message me. Bye-bye. Bye, everyone. Okay. Bye, ma'am. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye, Thank ma'am. you. Goodbye. Bye, ma'am. Goodbye. I-accept na ko, ma'am.